po. Ayan. O, Mi, sa suot ko, isa na lang. And kay Royal. Ayan, Yes. kunin nyo na one minor na lang sa suot ko. O, Mark Rust. Meron tayong Mark Brown. Mark Royal, isa na lang din. And Mark Yellow. Sige, Mi. 640 wool sleeve. Next natin nagre-request ng Oh, second Mark mannequin. First mannequin and third mannequin po. O, Ayan. second ako. Mi, si Ross, isa na lang. And si Royal, isa na lang po. Ayan. Ang gaganda, Mi. Ayan o. Ang ganda ng yellow. Cute ng yellow. Combination of pink. Mga Mi. Ulitin ko po. Mark Yellow. Mi, 650. Hindi nyo po Royal. makukuwang 650 po ito sa iba. Sinasabi ko na Hi, Ma'am Grace. Hello, Ma'am Graceless! Hello po. miss you, Ma'am Yes. Na-miss natin si Ma'am Grace. Was busy lang siguro sa work. No, Mi. Mag-mind ka. Ang ganda nito, Mi. Mark Brown po. Ayun, yung nasa manikin. Yung rust na suit ni Boss Madel, isa na lang. And, ang ganda ng yellow. Naku naman, Mi. Tingnan nyo naman, no? O, diba? Ang cute ng yellow. Konti na lang sa yellow. Mga Mi, 3 na lang po. Mi, second mannequin na tayo, no? Yung nagre-request po. Ayan, dress na double XL. Ito, pwede to. May mga double XL tayo, Mi. Sige, mag-flex tayo mamaya. Mark Yellow. Ano ng yellow? Cute ko yun. Diba? And Mark Brown po, yung nasa fourth mannequin natin. Yung suit ni Boss Madel, Mi, isa na lang. Mark Rust. Ayan, mag-mine na kayo. Grace, mas ang ganda nito, oh. Ayan. Mine, Mark, Navy. Meron na si, Navy? Mark Navy. Wala na si Navy, Ma'am Daisy. Wala ka pa yellow, Ma'am Daisy. Yellow na lang ang wala mo. Ang cute ng yellow. Ganda ng design niya. Mark Yellow po. Mark Brown po, fourth mannequin. And yung suit po ni Boss Model, Mark Rust. May nasa second mannequin tayo, tapos first. Mark Rust. And then third, tapos si fifth po. O, Mark Yellow. Yes, konti na lang. Yes! Nasaan na si Ma'am Grace? Oo, nag-high lang po si Ma'am Grace. O, ayan. Anong nakakaputi? Mark Yellow ba o Royal? Wala na pong Wala royal. na royal. Doon ka na sa yellow, may Maganda yung nakakaputi yellow, din. nakakaputi. Yes, favorite color ni Boss Madel niya. Yes, favorite color ko yan. Oo. Ni Malago. Oo nga. Ikaw nga, anong favorite color mo? Kahit Orange black. yan. Black. And white. Ay, talaga ba? Kasi imagine. Pero ka, mogo-mogo at saka Oh, ayan. Next tayo. Migo ninyo na 3 kulay na lang po kay natin, kay Mark. No restock tayo dyan. O, ayan, Mi. Next tayo, mannequin number 2. Ang ganda nito. Diba? Ayan siya, Mi. Ano to? Button down. Function na lahat ng botones. And meron siyang ribbon. Ayan. Nasa inyo kung gusto niyo i-ribbon yan. Tinatali yan, Mi. 40 bucks. Pwedeng-pwede. Ang ganda ng tela nito, Mi. 40 bucks siya. Kahit Mi, XL frame, pwedeng-pwede sa aking suot. And waist nito, fully garterized, Mi. Ayan, hanggang 36 waist. Kasha. And may pocket to both sides. For only, magkano, ma'am? 5:30. Wait lang. 5:30, Trebo. O, ayan, may suot po ni Boss Madel. 530 pesos po. Ay, ang ganda niyan. Para siya naka-double lining, Mi. 530 lang sa suot ko. Yes. Ang suot ni Boss Madel, mi Trevor Blush. Yung nasa second mannequin po, Trevor Pale. Other colors po. Trevor Brown. Ang ganda, Mi, kasi working yung kanyang buttons. Trevor Choco. Ayan, Mi, ganda yan sa loob. Para siya naka-double lining. Yes, ang Ang ganda. ganda. Trevor Cream. Trevor White. Si White, Mi, hindi manipis, ha. Premium linen po Ang mura yan. lang pala. And
Trevor Black. Oo. Ayan, Tapos, mi, suot 530. ko is Trevor Blush. Ayan. Mi, 530 lang to. 520 wholesale. Yes. Tingnan nyo naman, ang ganda. 40 bus, 36 waist, pwede. Kunin nyo na 530, 520 wholesale. Ang mura lang, Miko, or short na yan. Eto, mi, ulitin ko yung kulay. Kay Mannequin po, mi, meron tayo Trevor. Ano yan? Pale. Trevor Pale kay Opo, Mannequin. Trevor Blush. Suot ko. Ayan. Trevor Black. Ayan. Trevor White. Trevor Cream. Trevor Choco. And Trevor Brown. Ganda ni Trevor. 530. 520 wholesale. Napakamura. Yes, kunin nyo na. Yes, si Mark, pwede po siya ng double XL. And wala na pong navy, Ma'am Nimpa. Ma'am Nimpa, pasend po kami ng details mo po. First time buyer. Available na lang po Mark Brown, Mark Rust, and Mark Yellow. Ayan na lang po, mga mino. Okay, Ma'am Benisa. Sige po, next natin si Pai. Eto yung nagre-request kay Mannequin number 2. Oo, nasa na. Yung nag-request. Ang ganda nito, Mi. Ayan siya, 530 pesos lang. Ma'am 520 Daisy, ang ganda wholesale. niyon, Ma'am Ma'am Daisy. Daisy, naganda pa ba, Ma'am Daisy? Ang Yes. ganda ng aking suot. Ayan, tignan nyo naman, Mi. Ayan, 40 boss, 36 waist, pwede. And ang ganda ng fabric niya, Mi, promise. Ayan, hindi to manipes. Ayan, 530 lang, 520 wholesale. Code ko, Mi, is my Trevor Blush. Ganda ni Meron tayo Trevor. Trevor Pale. Mi, huwag kayo aalis pag may request kayo. Oo. Mi, 530 lang ha. Trevor Black. Trevor White. Trevor Cream. Trevor Choco. And Trevor Brown. 530, 520. Yes, ang ganda niyan. Premium Oo. linen na, mga Mi. Ubusin nyo na. Para ma-next natin si 5 and 1, yung mga nagre-request. Ayan, ang ganda ni Trevor. Mi, suot ko. One minor na lang. Kunin nyo na. Mine, Trevor Blush. Mi, 530 lang to. 520 wholesale. Yes. Sa iba, hindi yung mabibili. Nasa 650 sa iba to, Mi. Ayan, kunin nyo na. 530. Mondays po. 520 wholesale. Ano Anong ko ng kung- Trevor sa Mannequin? Pale. Pale po, Trevor. Pale. Yes. Ma'am, Para siyang Ma'am pistachio. Kimberly, yes. O, suot ko mi, Trevor Blush. One minor na lang. Trevor Pale kay Mannequin. Meron din tayong Trevor Black. Trevor White. Trevor Cream. Trevor Choco. And Trevor Brown. Ayan. Pili ka na, Ma'am Kimberly. 530, 520. Yes. Ulitin ko lang si Mark.